Hi guys! Happy Valentine's Day! Diri sa Japan guys, ang ilahang Valentine's kay lahi sa Pilipinas. Kay lahi man sila culture diri. Ang ilang Valentine's diri guys, kay ang badji may muhatag sa laki. Makadawat ka na og tubag guys, kay ini ka March 13, ini ka White Day. Din diri guys, kay na sila gitawag nga Girichuko, Tomochuko, og Honmei Choco. Ang kanang Tomo Choco guys kay hatag na sa friend nimo Tomo Choco, meaning ana Tomo is tomodachi, friend. Then kanang Giri Choco kay pwede nimo ihatag sa imong mga boss or sa imong workmates or kanang mga acquaintances out of kanang work appreciation ba mo na ang Giri Choco. Then kanang Honmei Choco guys kay hatag na nimo sa romantic partners. Then kung nakay crush diri nga hapon guys, kay chance na nimo mohatag karon og chocolate karon nga Valentine's. Kung nakay madawat ini ka March 13 ini ka White Day, meaning nakalingkawas ka sa rejection. Kung wala kay madawat, meaning you know when you know. So, maura to guys, lahi ang culture diri sa Japan o sa Pilipinas when it comes sa Valentine's Day. Tanang mo na learn about their silang culture.